कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो इतिहास की धड़कन बन जाते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ताकतवरों के दिलों में खौफ की तरह बस जाते हैं। अफ्रीका के नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क है, बुर्किना फासो। ज्यादातर लोग इसे गरीबी, संघर्ष और अस्थिरता के लिए जानते हैं, मगर अब ये देश पूरी दुनिया की नज़रों में है, सिर्फ एक नाम की वजह से, इब्राहिम ट्रावरे। कहते हैं इस नौजवान नेता की जान लेने के लिए जितनी बार कोशिशें की गई, उतनी बार मौत खुद मायूस होकर लौट गई। बीते 2.5 सालों में उनके खिलाफ साजिशों की इतनी बाढ़ आई है कि शायद कोई और होता तो इतिहास बन चुका होता, मगर इब्राहिम, वो तो हर बार मौत को धता बताकर और ज्यादा मजबूत बनकर लौटा। और इसलिए अब लोग उन्हें कहते हैं द मैन विथ 18 लाइफ्स, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी जान 18 बार छीनी जाने की कोशिश हुई, मगर हर बार किस्मत, जज्बा और इरादा तीनों उसके साथ खड़े हो गए। अब सवाल ये नहीं कि ये सब हुआ कैसे, असली सवाल ये है क्यों हुआ। किसे है इतनी नफरत इस लीडर से? कौन है जो बार बार उसे मिटाने पर तुला है? और आखिर एक इतना युवा नेता जिसने अभी हाल ही में सत्ता संभाली है, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतें तक बौखला गई हैं? इब्राहिम ट्रावरे पर हुए ज्यादातर हमले गोपनीय रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों और खुफिया रिपोर्ट्स में दफन वो राज कभी दुनिया की आंखों के सामने नहीं आ सके। लेकिन कुछ वारदातें ऐसी भी हुई जिनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। जनवरी 2024, अफ्रीका कप ऑफ नेशन की शुरुआत हो रही थी। स्पोर्ट्स के इस जश्न के बीच एक खामोश और बेहद खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। प्रेसिडेंट इब्राहिम के घर को उड़ाने की योजना बनाई गई। हमला इतना करीबी था कि चंद लम्हे और मिलते तो बुर्किना फासो की राजधानी में मातम की आग भड़क उठती। लेकिन रूसी खुफिया एजेंसी की मदद से प्लान आखिरी पलों में पकड़ में आ गया और एक तबाही टल गई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि साजिशकर्ताओं ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था। अगर मकान न उड़ा पाए तो प्रेसिडेंशियल काफिले की गाड़ी उड़ाई जाए। मगर किस्मत एक बार फिर इब्राहिम के साथ थी। सुरक्षा एजेंसियां उस प्लान तक भी वक्त रहते पहुंच गई। $5 मिलियन की बोली। एक और घटना ने तो लोगों के होश उड़ा दिए। इब्राहिम के बेहद करीबी सुरक्षा गार्ड को एक विदेशी एजेंट ने $5 मिलियन की रिश्वत दी, सिर्फ एक काम के लिए, जब प्रेसिडेंट नमाज अदा करें तभी उन्हें गोली मार दो। उस सैनिक ने पैसे लिए, हामी भी भर दी, लेकिन ऐन वक्त पर उसका ज़मीर जाग उठा। उसने खुद प्रेसिडेंट के सामने जाकर सारा राज खोल दिया। उसने कहा, मैं एक सिपाही हो सकता हूँ, लेकिन अपने मुल्क का गद्दार नहीं बन सकता। ड्रोन हमले। इब्राहिम ट्रावरे के विरोधियों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो माली और एक और अफ्रीकी देश के साथ एक संयुक्त सुरक्षा और आर्थिक गठबंधन पर दस्तखत करने जा रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें एक एडवांस ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन को किसी बाहरी देश से चुपके से मंगाया गया था, मगर एक बार फिर उनकी सुरक्षा टीम ने इस प्लान को ध्वस्त कर दिया। सितंबर 2023 में एक सैन्य तख्ता पलट की कोशिश भी हुई। इस बार खतरा अंदर से था, उन्हीं जनरलों से जो कभी इब्राहिम के मातहत माने जाते थे। इन पर यह भी आरोप लगा कि वो देश की गुप्त जानकारी विदेशी ताकतों को बेच रहे थे। जहर का खतरा और सोशल मीडिया की सनसनी। 2023 में सोशल मीडिया पर भूचाल तब आ गया जब एक अनवेरिफाइड रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रेसिडेंट के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। इस अफवाह ने न सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका को हिला दिया। तो आखिर दुश्मनी क्यों है? अब सवाल ये है कि एक इतना युवा लीडर जो सिर्फ 2022 में सत्ता में आया, उसे क्यों बार बार मिटाने की कोशिश हो रही है? अगर एक लाइन में जवाब चाहिए तो वो है पैन अफ्रीकनिज्म और एंटी वेस्टर्न स्टैंड। इब्राहिम ट्रावरे सिर्फ बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नहीं हैं, वो एक विचारधारा का नाम बन चुके हैं। एक ऐसा विजन
جو پورے افریقہ کو ایک جھنڈے، ایک آواز اور ایک منچ پر لانا چاہتا ہے۔ وہ کھلے عام ویسٹ کی دخل اندازی کے خلاف بولتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ستا سنبھالتے ہی فرانس کو دو ٹوک کہہ دیا، اب بہت ہوا، ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ فرانس جو دشکوں سے افریقہ کے کئی دیشوں پر پرتیکش یا اپرتیکش روپ سے راج کرتا آ رہا تھا، برکینا فاسو سے اپنے سینکوں کو ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ گدافی کی روح اور تراورے کا سپنا۔ تراورے کی سوچ بہت حد تک لیبیا کے معمر گدافی سے ملتی ہے۔ ایک یونائٹڈ افریقہ کی سوچ، ایک ایسا مہادویپ جو اپنے سنسادھنوں کا مالک خود ہو، کسی باہری طاقت کی غلامی نہ کرے۔ افریقہ جو آج غریبی اور سنگھرش کی مثال مانا جاتا ہے، اصل میں دھرتی کا سب سے امیر علاقہ ہے۔ سونا، یورینیم، کوبالٹ، ہیرے اور نہ جانے کیا کیا چھپا ہے اس کی زمین میں، مگر ان سب کے باوجود یہ غریب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کبھی ایک جٹ نہیں ہو سکا، اور یہی ایک جٹتا اب تراورے کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں روکا جا رہا ہے ہر حال میں، کیونکہ اگر افریقہ ایک ہوا تو بہت سی طاقتوں کی نیو ہل جائے گی۔ روس کی نزدیکیاں اور اندرونی سازشیں۔ تراورے کا روس سے قریب جانا بھی پشچمی طاقتوں کو کھٹک رہا ہے، اور کیونکہ وہ خود بھی تختہ پلٹ سے سत्ता میں آئے تھے، اس لیے ان کے خلاف انہی کی فوج میں بھی کچھ لوگ شریعنت رچ رہے ہیں۔ انتم سوال، تو آخر یہ کہانی کیا ہے؟ ایک چھوٹے دیش کے لیڈر کی، ایک 37 سال کے نوجوان کی، یا پھر ایک ایسی آواز کی جو افریقہ کو غلامی سے آزاد دیکھنا چاہتی ہے؟ ابراہیم تراورے کو مارنے کی کوشش جاری ہے۔ ڈرون، زہر، غداری، بم، گولی، ہر راستہ آزمایا جا چکا ہے، مگر ہر بار وہ موت کو مات دے کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، جو سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کی جان لینے سے پہلے قدرت خود اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ابراہیم تراورے کون ہیں، وہ کیسے سत्ता میں آئے، برکینا فاسو کی راجنیتی، افریقہ کی بھوگولک اور اپنیویش وادی سچائیاں کیا ہیں، تو ڈسکرپشن اور کمنٹس میں لنک پر کلک کریں، کیونکہ اس پر ایک پوری ویڈیو پہلے ہی بنائی جا چکی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو جانکاری پورن لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ ہمارے چینل سے ہمیشہ جڑے رہیے، کیونکہ اس چینل پر اس طرح کے ویڈیوز ہمیشہ آتے رہتے ہیں۔